Mes chers compatriotes, je décidais ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Après la communication du président de la République, Joseph Kabila Kabange, annonçant les dialogues politiques, la majorité présidentielle s'est réunie ce lundi pour soutenir l'initiative du chef de l'État. Joseph Kabila Kabange a interpellé la communauté locale à redoubler des vigilances sur les tireurs des ficelles. Présidée par Obemina Koundiala Ndioko, la rencontre de ce lundi matin a été l'occasion pour le bureau politique de remercier l'autorité morale de la majorité présidentielle pour l'initiative du dialogue visant la paix, l'unité et la stabilité de la République démocratique du Congo. Toute initiative visant la déstabilisation des institutions de la République devra être condamnée et dénoncée par la population. Mais grâce au dialogue politique, les divergences devront être dissipées et trouver une voie de sortie pour un atterrissage en douceur du processus électoral. Le bureau politique vient de se réunir à l'issue de l'adresse du chef de l'État annonçant la tenue imminente du dialogue et quelques mesures pratiques. Eh bien, le bureau politique a insisté et que le dialogue préconisé par le chef de l'État est effectivement la seule voie royale pour éviter le chaos post-électoral chez nous, pour éviter que le sang ne coule. Effectivement, et le bureau politique recommande à tous les partis de la majorité, ainsi qu'au peuple congolais, d'accompagner le chef de l'État dans cette quête vers une démocratie normale, vers un État apaisé, vers la poursuite de notre effort économique, parce que c'est quand même ça l'essentiel, afin d'avoir les moyens pour améliorer tant soit peu la situation sociale des populations congolaises. Déterminés à démontrer la nécessité de la tenue du dialogue politique, les membres du bureau politique de la majorité présidentielle ont effectué des communications dans les 4 langues nationales. Complot moko contre mokili contre ekolo na biso te ezali nde likambo te to kende to bongisa mokonzo ya kobima mbalo yo sima élection mobulu ezala te bato bakufa te kimeza na mboka biso baso tobeta maboko loko ezaka na mboka bapaya mondele soki ba voter lelo biki oya komi président moto nyonso betanga maboko pe basepelaka mais pas na biso bato bakufaka banani bakufaka c'est population esenge na biso population tokeba na loko wana toyeba te mokonzi alingi nde kimia na mboka alobi te tango akosilisa mosala na ye il faut na Congo atika kimia apesaki bomoi na ye mpona kozongisa kimia na Congo esengeli atika mboka na biso na kimia baponi mokonzi abima na kimia bato bakufa lisusu te makila ya bana ya Congo etanga lisusu te. Watoto wa Congo, wa mama, wa baba, wa opposition kama vile wa majorite, tuangalie kwanza, tutegemee muji wa Congo. Tutegemee watoto wa Congo wasikwe kila siku wenye kulia, kwani hatukusikilizana. Ni hapo tunasema wandugu wote wenye kutufuata katika lugha ya Kiswahili, tusimame wote kama vile mtu umoja kwa kutetea puke wakongomani wakae pamoja. Leo tunakuwa tunaikala pamoja, wanaangalia nyuma, wengine wanaangalia mbele, sawa vile tuko watoto tumbo ya nani ya mama moja. Tunachangia mji moja, tunachangia nyumba ya mama na ya baba moja. Namna gani tunakuwa tunaangaliana sawa vile maadui, tutoke kule wenye kusikilizana. Na tuseme ikisha uchaguzi, tuseme huyu mwenye anashinda na sisi wote tunakaa kimya, tunasema ndio, tunamsindikiza. Isiwe huyu anashindwa analeta migogoro ya vita ya makelele ya mamarshe, ugomvi na chuki. Tuende kuchaguzi katika hali ya mapendo na tumalize. Yule atapata, yule atapita, tunampigia mikono, tunasema wewe ni president ya mji wetu, wewe ni depute wetu, wewe ni gouverneur wetu. Tuswe tunaangalia sema ule ndo anapita, hapana. Kama alipendwa na wakongomani apite. Wakukumatisha mashihashi hamutu wakubantu bikala belangana bamito meyi ajibasungula kimomu dibangele kimomu nasha fumaji tungamwele meji malenga kibalka tubikila bini bidibionse ni bini opposition ba tout déjà
pamela le peuple congolais ni chikondi choche chifumwa ditunga wa leji moyo mwimpa disodienda ba ditala dikala mutunga da Congo disodienda ba ni election yenze ke basungula enze ke muditala ni buhola muditunga detu ba ban ba mu Congo be na tunku kibalaka tutu be kila twela mbila kudi boss mu votiluba ni ku kasa oriental ni kasa occidental muti fa ho chance ya Congo to mu étranger bangata ba soutenir mu yuki de fumadi tungu be kila ba to fumadi tungu nyoma ku mikolo bwani eyo sudu to uzebelela uduwele uchidi wele meji alwa bokubwela mu yuki mu bwani tuswika du mois ba ditu de tu dimane et quelque de bantu ba de bajinga beaucoup décourager bwani dialogue dienze ki bantu abuni ngamni peuple congolais bon veni bantu ambene lokuni ba ditu detu ngemba meluta yonso samuna kuzwa ngemba ina il faut beto ku dialoguer mukezola binga ku profiter na occasion beme pesa munu samuna kulomba na ba congolaise nyonso kulomba na bampangi na munu yonso ya bandundu grand bandundu betke na kati ya grand bandundu kwango kele kwilu kele mai ndombe kele mukelomba na bampangi nyonso ya ba Congo betke kabisa ve mais comme muke tuba na ndinga ki Congo muke lomba na bampangi na ke tuba ki Congo betu vuka na bonso muntu moshi yo kelvende betu yonso 70 millions ya ba congolais beta kota na dialogue mais okezola tuba beta vanda na ba délégué na beto boina ta représenter beto makambo ya bota solula kuna yota kuangaje betu yonso betke zola ngemba betu zola bitumba na kati ya bwala na betu ve problème na betu kele betke zo kwenda na élection muntu moshi ke buya élection à kelve muntu moshi ke tina pi élection à kelve mais bampangi na betu opposition ko songa betunde betle kwenda ve na élection na fichier électoral mpilo ke CCPI bometu bandeke na baleki ankaka kuvanda na mvula melunga ve lere bamvula melunga bometu bampangi na betu ke na mputu il faut bon pi beaucoup participer na vote betre ça va très bien makamyo ya mbongo mpi me banda ko pesama alors buba yimfuma bola metu bande comme ba problème kele bantu ankaka ke zola betu yidika mais betu sosa betako yidika wapi betle bingo mpila betre zola mais ki fulu boke yidika makambo na bamdinga mputu boke binga yo dialogue na betu te bingo ginzonzi ku solula ou bien ki betu peso konsozi na betre zola mais il faut betu kutana sans betu solula sans betu zaba leri ya iba problème nyonso ya kele bete kwenda mais wan pive ata muntu moje ke tubande betu buya ku solula muko banka ke tubande kana betu ne kwenda betu solula ka kima ya nkaka ve betu solula makamba nkaka ve kaka makamba mais bima ngo nyonso yina beta tubo wapi sika kokuna na dialogue donc betu kwenda betu kuma na dialogue ba yina ke zola nde betu solula popa na nde beta tubande betu ke zola betu sola problème pidia parce que ba problème nyonso betu ke tio bamvutu yoke wapi si bamvutu ke na masolo au moins mbala kana betu me solula bantu nyonso tatu ba betu me wakana betu nyonso ke tala na njila moshi betu nyonso ko kwenda sana wana tabola na ngemba mais bubu yayi yina tatu bande no bubu yayi magamba ko solo gen funuve yaki kusa population parce que bantu nyonso ke zabande betu fe kwena élection mais il faut ko yidika afficher il faut qu'on enrôler ba jeune il faut que ça makamno se mettre bene mbongo mais solution no beta zoyo kana betu kwena nde betu salo na parlement banga tatu bande betu vandave na parlement donc bet pesave banvutu na betu kana botu bande no betsalo na gouvernement opposition to bet vandave na gouvernement donc il faut lukaka yina betele ko sola bantu nyonso le kota ti bantu opposition ti a majorité ti a société civile ke kaka na kimvuka yina bete binga dialogue. La vision de Joseph Kabila Kabange de faire de la RDC une oasis de paix se matérialise avec l'initiative du dialogue pour fédérer les Congolais autour d'un idéal de paix. Consciente de cela, la MP, famille politique du chef de l'État, se mobilise derrière Joseph Kabila Kabange pour l'accomplissement de cette vision salvatrice pour la nation congolaise.